Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer maquereau tunisien. Alors, pour cette recette, on a besoin de 1 kg de semoule. On va préparer 1 kg de semoule. J'ai pris des dattes. J'ai pris d'huile végétale, l'eau de fleur ou l'eau de rose pour donner du goût à notre maquereau. Un bol de beurre ou de beurre mélangé avec de l'huile végétale. Vous pouvez mettre que de beurre ou de l'huile, c'est à vous de voir. Et mes dattes, je les mixais avec un peu de cannelle et d'huile d'olive. L'eau tiède, je le prépare à côté de moi. Et graines de sésame. Après, le miel, je l'ai préparé moi-même la veille. J'ai ajouté un peu de vrai miel, la moitié, moitié, moitié. J'ai préparé le miel la veille. Et si vous voulez la recette, vous pouvez le trouver à la page Cuisine Mali. Vous pouvez trouver la recette, comment j'ai préparé. Donc, alors, où vous pouvez préparer votre maquereau, vous utilisez que de vrai miel, pourquoi pas. Voilà. مرحبا بكم في كوجينة مالية. اليوم صحابي وحبايبي مش نحضروا مقرو تونسي. شنو يلزمنا للروسيت هذية؟ يلزمنا سميد متوسط، ما يكونش احرش برشا، يكون متوسط. انا خذيت له سميد متوسط، خذيت له سميد ارطب اكسترا فين، خذيت بول نتاع صحفه نتاع زبده ومخلطه بالزيت العادي، ماهوش زيت زيتونه، خلطته بالزيت العادي. ينجم خاصه تنجموا تخلطوه بدويل غشيد كان تنجموا. مغرفتين نتاع الخل، شويه ما زهر، مش شويه، انا نستعمل برشا الحقيقه، مواتي مواتي، نستعمل شطر ماء وشطر ما زهر. الزيت للقليان. انا التمر نتاعي عجنته بالقرفه كما تراو، حضرته كما تشوفوا، حضرته بالطريقه هذه باش نسهل الروسيت نتاعي. وعجنته بشويه زيت زيتونه وقرفه، ونحط الماء تياد بحذايا وشويه جلجلان باش نزينوا به. للسميد نتاعي باش نخلطه بعد المقروض، نحط شويه قرفه وشويه كركم وشويه ملح، هذا مكان. On va commencer notre recette, mes amis. Dans 1 kg, en principe, il y a 3 bols de semoule. Je commence par bol extra fine, je le mets, et après je mets 2 bols moyennes. Ça fait 1 kg en total, parce que je l'ai mesuré. كما تشوفوا صحابي وحبايبي، السميد نتاعنا ناخذه مويان ونزيد عليه صحفه ارطب برشا، يلزم السميد نتاعنا ارطب برشا، ونخلطهم. راهو نجمو نستعملو كان لحش بركه، ما فماش حتى شيء منها. خلط السميد نتاعي كوم يفو، جو ميلونج بيان، صافي 3 بول. Maintenant, je mets un peu de sel, curcuma et cannelle. Et je mélange bien. Maintenant, je mets mon bol de beurre mélangé avec d'huile végétale. Sur 3 bols, il y a un bol de liquide de beurre ou de beurre ou d'huile végétale. Et je mélange comme il faut, bien. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute les 2 cuillères de vinaigre. Le vinaigre, la raison qu'on met des vinaigres, on peut garder le maquereau longtemps. تخلل حطيته، راهو يخل المقروض نتاعنا نجمو نخلوه ميم شهر البرة، ما نخافوش عليه. يلزمنا المقروض نملحوه، نعمل شويه خل، قدرة الله المقروض يبقى لكم مدة شهر. Je mélange très très bien comme il faut. Et après je prends un autre bol et je commence à travailler maintenant le maquereau. Il faut pas, je mélange avec l'eau tout à la fois, petit à petit. Voilà, je le mets à côté. Voyez le maquereau comme
ma semoule. Voilà. Maintenant, je prends un autre bol et je partage le mélange. Je ne mets pas tout à la fois, je partage. نقسم الخليط نتاعي على زوز. Maintenant, je prends l'eau de fleur ou l'eau de rose, n'importe. Je le mélange avec un peu d'eau. Moitié-moitié, شوية. Maintenant, et doucement, faire à mesure. خلط بشوية الماء. بالماء نتاعي خلطته بماء زهر. راهو يجيكم بنين برشا. تخلطوه بماء زهر يجيكم بنين برشا. Et je commence à mélanger jusqu'à j'obtiens une pâte. خلط بالطريقة هذه المقروض نتاعي كيما تراو وميلانج de cette façon. Voilà. Maintenant je le mets à côté. Je prends ma friteuse، ناخذ الفريتوز نتاعي ونصب الزيت نتاعي مش نقلي فيه ولا المقله وين كيما تحبوا انتم. نحطها فوق النار هاديه بكل طون كان نحضر المقروض نتاعي. Voilà, je prends ma friteuse et je le mets sur le feu doux le temps que moi je prépare le maquereau. Maintenant, je prends un peu. Je prépare comme un boudin. ناخذ العجينه نتاعي نحلها بالطريقه هذه. نحط التمر نتاعي. Maintenant je ferme. Je commence à rouler. On va passer à la friture. توا نمشيو للقليان نتاعنا. Voilà mes amis, comme vous voyez, une fois qu'on a mis le maquereau, il ne faut pas le toucher au moins 5 minutes. Il ne faut pas le tourner, le maquereau, et de préférence même plus que 5 minutes. Il faut le laisser réagir dans l'huile chaude. كما تشوفوا صحابي وحبايبي المقروض نتاعنا حطيناه، ما يلزمناش نخلطوه ولا نحركوه، راهو يتحل لكم. خلوه هكاكا مده 5 دقائق مام حتى اكثر، ومن بعد باش تبدو تقلبوه عاد تشوفوا طاب ولا لا. On vérifie maintenant le maquereau. Lorsqu'on le voit comme ça y est, c'est cuit. C'est à vous d'estimer est-ce qu'il est cuit ou non. كما تشوفوا المقروض نتاعنا تشوفوه اصفار بالكدا راهو طاب. صيفتو مبسس بالكدا هذه المقروض مبسس يعني يطيب بسهوله برشا. Maintenant on va chauffer le miel. Il faut le chauffer. Je mets un peu de graines de sésame.
العسل نتاعنا سخن سايي، نبدو نشحبو بشوي بشوي خاطر المقروض راهو مبسس برشا، يتحلى لكم بشويه بشويه بالحيله يعني. هذه نوع من المقروض نتاع تونس، يعني فما انواع اخرى نتاع مقروض، هذه طريقه من الطرق نتاع مقروض. شويه بشويه. Voilà mes amis, comme vous voyez le macro est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali et merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي المقروض نتاعنا حضر طحفون الاخر، راهو نفس الروسيت نفس الميزور هذوما نجموا نحطوه في الفور نفس بالطريقه هذه بالضبط، نجموا نحطوه في الفور ويطيب للناس اللي يعملوا في الرجيم. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي، وراهو ماهوش نوع واحد في المقروض في تونس، انواع واشكال. هذه طريقه من الطرق اللي نحضر بها المقروض، عندي برشا طرق اخرين وموجودين على الباج كويزين مالي اذا كان تحبوا تشوفوهم. ان شاء الله عجبتكم الروسيت هذه، وان شاء الله يا ربي تمشيوا للكويزين ماليه الباج كويزين ماليه يوتيوب وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي ريسيت ولي زيدي. ان شاء الله نتقابلوا في روسيتنا احسن وتبقوا على خير.